जोहार गे। आज 9 আগস্ট विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस की द्वितीय विश्वयुद्धेर पर समग्र विश्वे शांति प्रतिष्ठार पाशापाशी विश्वेर देशगुलिर मध्य पारस्परिक बंधुत्वपूर्ण समन्वय सृष्टिर परस्परेर अधिकार और स्वाधीनता के समन्वयेर साथे तुले धरा विश्व थेके दारिद्र्य दूरीकरण शिक्षा और स्वास्थ्येर उन्नतिर लक्ष्ये জাতিসংঘ গঠিত হয়েছিল 24 অক্টোবর 1945 সালে, যেখানে ভারত সহ 192টি দেশ সদস্য ছিল। গঠনের 50 বছর পরও জাতিসংঘ বুঝতে পেরেছে যে এই একবিংশ শতাব্দীতেও বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী আদিবাসী সমাজ অবহেলিত, দারিদ্র, নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্য সুবিধার অভাব, বেকারত্ব বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। আদিবাসী সমাজের উন্নতির সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে 1994 সালে 23 ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের মিটিং রেজুলেশন 49/214 এ বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রতি বছর 9 আগস্ট এশিয়া সহ সারা বিশ্বে आदिवासी दिवस उत्साहेर सहित पालित है। आसुन आमरा सबाई आज এই 9 আগস্ট उत्साहेर सहित आदिवासी दिवस पालन करी। आदिवासी महाजितकार, आदिवासी दिवस जितकार, 9 আগস্ট जितकार।